Wala tahzanu, atina bini, atina anak, tak usah sedih ban. Atina dunya olena alaqo ban bulung kalau tahun. La tahzanu, tak usah sedih. Aria seyentarna ban. Jadi orang sejat ngampuaki Allah, orang sejat satu aja nih niat karena Allah, tak tuman repot odi ni kata. Ata tolong ka orang tak yargai ben orang. Ya dina, jarang kok nolong orang benikeng karena saya tolong. Sengko nolong orang karena Allah. Memunduk anak 10 tahun, ternyata anak tolos tahun ni ngaji tahun ni ngabajeng. Anak tolos cengkal, tolos tak titipan ponapan. Tak sedih dan ya dina kok memunduk anak benikeng bolan anak. Engkau memunduk anak keng karena Allah kenjirna memunduk anak ika oleh pun. Alatin bini, alatin keluarga, ternyata khianat. Ya dina kok alatin bini benikeng karena bini, tapi karena Allah. Selesai. Fokus kata tangke, tapi tatangke bakun cuba. Ya dina jangan kok fokus kata tangke beni polan tatangke, tapi karena Allah. Masa nasi lain lecek kegapi adekeng. Kaulah bani kecucur. Sehingga nasi lain pajuna lebih banyak oleh nai penting ben kaulah ni kasih cucur. Dina sebab sengkok cucur beni keng polan hasil. Keng karena Allah. Satu aja namun ikan niat karena Allah ada masalah di ini. Bentak teman maka beter ke kau leben sampean. Tak teman maka beter. Orang sejati karena Allah tak teman ke beter. Kitikal pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Samponna dan kaula ajunan sateja libur pansaponapan bulan dari perpangkian penika ki takdir pole ban Allah kaangkui apangki ningi perpangkian malam semangken kaula ban ajunan kotu sadar kotu aromasah tong setonga alasan sebisa apangki kaula ben ajunan malam semangken penika tade lain Allah seapareng tambeun umur dek ka kaula ben ajunan tade lain Allah tade sabab selain. Karena kadang sebagian orang lebih ateluaki sebab selain penting Allah. Beda orang selebih sehat penting benten kaula ben ajunan. Keng umur tak depak ka malam mangke. Beda selebih mudah penting ben kaula ben ajunan secara usia. Keng tak depak umur ka malam mangke. Beda orang selebih peceng olahraga penting ben kaula ben ajunan. Keng tak depak umur ka malam mangke. Tong setong sabab se atetiaki kaula ben ajunan bisa apangki malam semangken tade boleh. Allah. Orang mun tak toman ati nade ka Allah odiin tenang. Orang mun tak toman cecer Allah nah odiin tenang.
Dan kaula sering acerita Pak iman kaman, dan kula panika peto belas areh aja gereng sepo ning rumah sakit. Sangangareh beliau almarhum panika bedeneng ICU. Orang neng ICU panika Pak, ternyata tak ada boleh sebisa yang laki. Laina Allah. Pabonnya itunya nah. Pabonnya ina apa to nah? Pabonnya isi aja ge. Tong setong ase kening Arab tak boleh. Allah. Inale kana aba ampona gentang selang kabel pona tangketang ning setong orang panika. Ning panika tak usah taker karo kuburan. Ning ICU paromas sama nusa panika cecet tada sebisa lebih iarap penting ben setong. Allah. Enaleka na manusia ampun gentang badini rumah sakit panika buru sadar pas mun abeen laku atina dek ka Allah ilun sabeluna maka rasa beren abe fukal nyeredep ning aden mata panika kana ri beri mulana kalau pai ka Allah na mungku dek kareng orang secetak toman atina dek ka Allah kaulah hakul yakin rasa tenang bekal lepa muncul ben Allah karena cet mulai belamben tak toman atina dek ka Allah nah kaula ben ajunan oleh kelopai tak nyangu ATM keng cek kelopai cek kaula ben sampian andi pangeran Allah kaula ben sampian oleh kelopai karena sibuk banyak masalah oleh kelopai ka sapereung keng setong cek pada karo lopai kaula ben sambian pakuna pangeran ka Allah kaula ben ajunan panika mun pas kelopai ka setong panika Allah rosak odi nika Pak tong setong alasan anak abek te kareng sepo keng karena Allah tong setong laki ben bini bisa ndek damai dari atokar Allah tong setong alasan tatangke ndek ngala kata tangke selain Allah tong setong alasan abe kangkui sabar ngadepi sateja katantona odi Allah cekeng karena si lain sateja namun karena Allah maka bekal teti fokus ben teti kenceran ke kaula ben ajunan keng pon apa bisa os mon pon lain karena Allah maka bekal teti masalah ben bekal teti beraan ke kaula ben ajunan pon apa bisa os ben payakin Pak Allah nikah sadar nantuaki pan ponapan naga kaula ben ajunan. Katantuan geni kecocok napa punten ka perasaan na kaula ben ajunan. Katantuan geni keteti majemper napa maberak ka kaula ben ajunan. Geni ka Allah senantuaki. Ben Allah tak mungkin zalim ka kaula ben ajunan. Sae katantuan panika tetinah mamisem kaula ben ajunan sae katantona odi panika tetina manangis ka kaula ben ajunan payakin Pak kenika Allah senantuaki ben Allah sadar nantuaki kenika ka kaula ben ajunan saengke namun sateja napa nika pabelih karena Allah mareh urusan kaula ben ajunan tantaretan si abdi namul jaki dan kaula sering acerita panika beda orang jamin swarga ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran sakit penyakit seetete ben Allah dek kaaban
Pada setong orang bini Nabi sedek kakusai kanjing Nabi, ini usra kaulan di penyakit jenazah nan kanjing Nabi, kaulan di penyakit epilepsi. Fadullah li doaaki kaulan mukai paring na beres ban Gusti Allah. Jangan kusai kanjing Nabi, in syi'ti sabarti falakil jannah. Ben mon sangkup sabar ya. Payakin cek jiri katantona Allah. Pasadar cek jiri cek Allah sinagdir. Panaremah atas apa siti katantona Allah. Falakil jannah. Maka ben jaminan swarga ben. Wa in syi'ti da'autullaha. Mun ben tak siap sabar ya mah ya doa kok ka Gusti Allah. Muga-muga bene paringna beres. Cek saking apa jelas ni kak. Kaulah mun pas beres Rasulullah itu aki benajunan tandi jaminan swarga. Ya tak ada. Tak ada. Tiga lawan Rasulullah tak usah doa aki. Epa beres ben Allah engki. Tak epa beres ben Allah engki. Abid saya epa beres engki. Epa cepet beres engki. Tiga lurusan Allah. Beni tahu lihat apa pak? Kau lebih sambian mon sakit aperiksa. Beni pahit tempuh lagi ke Allah kapi. Saya terpenting beni sakit. Tapi sadar abe cek nikah ketantokna Allah. Nikah penting nikah. Kesadaran cek satu je sedepak ke kau lebih ajunan dari esena kau dian ben asli ketantokna Allah. Ben penerima atas setuju pun apa setitik katantona Allah bahwa kaulah ben ajunan berusaha ngubah kebedaan dari kebedaan tak saya nucu dek kekasayan kini kecukan bagian dari katantona Allah kini kata masuk parnyoon kaulah ben ajunan dek kakusya Allah. Jadi beda orang jamin suarga lantaran penyakit. Jadi mau nikir-pikir diri menikah, sepocur menikah ongguna orang sehat, napa orang sakit, pocur tak pocur orang sehat ben orang sakit, aku mantong can ate napa, sehat ningke deka orang sehat na buru na Allah bagus, sakit ningke deka orang sehat na buru na Allah bagus. Sebaliknya sehat meningkat dekat orang sehat na buru na kalain na Allah tak jadi bagus sehat ni kata. Napa boleh sakit pas ningkat dekat orang sehat na buru na bani dekat Allah. Duh ni kapasnya lagi na tatang kemelolo bedena. Sakit na abo pas oleh na tatang kemelolo. Jaga tedung tombet tak kening penyeting ke keramik tetangga si salah. Jaga tedung abak pada benoreng mentong tengkuk panika katoncek beraan keresana ajina tetangga si salah. Tak usah kebeter. Monpon kau leben ajunan jaga tedung ngerenyeng ke kepi soko tak ning panangkat ke tanah. Ini oleh na tetangga ni kah? Kini ka oleh nak nos ben odeng semalam kini ka pak. Monpon kau le ben ajunan jaga tedung katon bodo-bodo ben semokol ngi kanto mentong. Tak usahnya lagi jin tetangga tandi jin. Kini ka dere na para panteng ki. Orang mon sejet perasaan na de na buru na ka Allah. Na apa-apa katanto na odi ni kapukal teti bagus sekabe. Orang bini sedede na fokus pada na Asia. Andi laki pada ben Fir'aun pakun teti na fokus ke Gusti Allah. Malah bekal teti bebini pemimpin swarga karena sabar ngadepi cubaan lagi na pada ben Fir'aun.
Nabi Lut alaihi salam takdir andi bini setera ka Allah. Tapi karena Nabi Lut buru na ka Allah, tera ka Nabi ini na justru teti tambah na kencaran ka Nabi Lut panika. Karena sabar ngadepi bini. Beda orangnya mana Luqman. Luqman panika tukang betung kaju pak. Orang pentet. Sabak ke Quran ben Allah. Karena paling sukses adidi nak foto. Ete pina foto ben Allah. Paburu ka Allah ben Luqman. Tetina Luqman panika orang semak ka Allah gara-gara nak foto. Bedanya mana Uwais Al-Qarni. Ete pi orang sepo ben Gusti Allah. Paburu ka Allah tetepan se hanya mareng sepo panika. Maka Uwais Al-Qarni jadi orang paling semak ka Allah karena gara-gara ete pi orang sepo. Kuncina setong. Siapa takar andi lain Allah niat si beden ilum dada. Satu aja na bekal normal. Satu aja na bekal normal. Lalakon na pada pak. Pada mangkat ke pasar, pada mangkat ke kantor, pada mi jaeh, pada atekeng, pada atani, pidana idulum orang moniat karena Allah, oleh hasil tak oleh hasil, ridhan Allah eka oleh, kenceran eka oleh, benreng orang secedulum ai se Allah, oleh hasil tak oleh hasil. Madeteng PC tak madeteng PC muang lakoh perak oleh lesoh mungku dek kareng orang sejad aben beni karena Allah. Ini kepentingan kau lo ben ajunan saja nih karena Allah. Sehingga tak ada sabab kecuali setong Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim qila sebagian ini Quran selain innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Reng-oreng sejat pangeran ongku ka Allah thumma istaqamu pas usaha kaangkui cek atorok perintahna Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak kira berderasa takok, tak kira berderasa kabeter ning dilem aben. Apa-apa katantona odin reng-oreng sia pangeran ongku ka Allah. Tak tu mati ya tak takok ten Pak. Bila mati apa kita ada orang tak ada orang traumati ya. Keng bila mati ya. Panyinglah rasa takut ben Gusti Allah panika kala ben cara tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun la takhafu. Tau sa takut ben. Ariya ya saya kenang na ben. Ariya saya kenang na ben la takhafu. Titireng orang sejada pangeran ka Allah bila mati ya malaikat panika nyanting ben abele ariya saya kenang na ben tau sa takut. Wala tahzanu atina bini atina anak tak usah sedih ban. Atina dunya oleh na alaku ben bulung kalau tahun la tahzanu tak usah sedih ariya seyentar na ban. Jadi orang sejat ngampuaki Allah, orang sejat satu aja nih niat karena Allah, tak tuman repot odi ni kata. Ata tolong ka orang tak yargai ben orang. Ya dina, jarang kok nolong orang benikeng karena saya tolong. Sengko nolong orang karena Allah. Memunduk anak 10 tahun, ternyata anak 3 tahun ni ngaji tahun ni ngabajeng. Anak tolos cengkal tolos tak titipan ponapan. Tak sedih dan ya dina kok memunduk anak benikeng bolan anak. Kok memunduk anak keng karena Allah kenjerna memunduk anak ika oleh pun.
Alatin bini, alatin keluarga. Ternyata khianat. Ya tinang kok alatin bini benikeng karena bini. Tapi karena Allah. Selesai. Fokus kata tangke. Tapi tatangke bakun coba. Ya tinang jangan kok fokus kata tangke beni polang tatangke. Tapi karena Allah. Masa nasi lain lecek kagapi adekeng. Kaulah bani kecucur. Sehingga nasi lain pajuna lebih banyak oleh na penting ben kaulah ni kasih cucur. Tina. Sebab sengkok cucur bani keng pola na hasil. Keng karena Allah. Satu aja namun ikan niat karena Allah. Ada masalah di ini. Bentak teman maka beter ke kaulah ben sampean. Tak toman maka beter. Orang secedki karena Allah. Tak toman ke beter. Kitikal pun. Melakukan penikaking karena Allah. Ternyata kalero mile. Tina. Kalero pele nabak penikah. Cereng ced pele karena Allah. Sudahlah. Sambil acer cung karena Allah. Kuru. Mada pak pun apa bisa was kasantre mon karena Allah tak teti pegel kan pak gara-gara muridnya tak toro oca tina itoro iya tak itoro iya sebab engkau mada pak karena Allah tugas sengkok perak mada pak itoro iya tak itoro iya eka ngerti iya tak eka ngerti iya tak usah mikir nih pak lo molok nih kah, dan pada nunggulan nih kah, kan mulan peret ngisi pengajian. Mau nih kamu pakai pikiran nih kah, baru mau orang ya, tang ceramaan, rela fokus. Waduh, wang bekto pak. Saya penting pada pak, pun apa sih bisa pada pak? Cet pun ilmu nagen genika. Selesai. Jaga penampilan keng karena orang, lesoh odi nih kah pak. Sampian du nundu, sampian maadep, sampian malarem, keng karena orang selesai ni kak. Bila beda orang berusaha abok sebiasa nasongar du menundu, sakit ke tengah pak. Tapi muncul nundun karena Allah, beda orang tak ada orang, tawadu bakun. Odi benih kita ikabai mun karena Allah. Thank you. Karena kadang sebagian orang ni kenangi masjid katon setia Nabi kakapi. Keng bila depak ke pasar setia copet kakapi. Mon keng akalam biasa bagus karena Allah. Mon keng melihat kendaraan sebagus karena Allah. Kau le tak kari belai ban ke musle. Mau nanti pesai meli mobil si bagusan. Apa kamu? Meli ngit tedung. Konjangan keburu ke timur, dia jadi lawak kapi. Meli si bagusan, saya ngit tedung. Benih kan pamer, meli ngit tedung. Saya ingat mau nanti pesai. Mau nanti pesai makin terong ngit tedung. Kakapi karena Allah mila namun ajakan anak saya para pantai dung karena anak karena Allah malah tak pegel jagai nengi kamar ngale ke kamar salah aja nah jagai boleh mari jagai boleh lakar masuk ke jeding keng ke jeding bini awudu malah tedung nguncur nih jeding jagai boleh. Kau lewen sampean aja gen anak benih karena anak karena pesera perintah Allah tak toman bekil dan mon Allah naik ke berak ke timur bini jangan ternyata rokelero lah salah tak usah bekil karena jad bini tetepna Allah anak jengkal tak usah cek masuk ke perasaan. Cetlah aku nering sepo panika matepak anak. Ete biben Allah searopa anak. Andin Allah pak. Beni andin kaula ben sambian.
Napa boleh pas ajunan masa sekolah anak kitengki ternyata lakona anak tak sesuai ben ijazah. Waduh, ini kan semakin membuktikan cek sampean masa sekolah anak beni karena Allah. Ina pun kau lemage masa sekolah anak sampai S2. Sampai makin berak ijazah keteng ke berak ke timur. Tolos tak nemu apa. Kini semakin memperjelas cek sampian penikah masa sekolah anak keng karena dunia, penik karena Allah. Terus lagi ada pak. Mak le tak berak leng ngaleleng melolo. Wa anhu radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kanjeng Nabi atabu ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Beenda ben muni belei ben sengkok beda amalan si amalan ria bisa matengki ke derajat otomatis bisa ngosot dosa. Selama tengki ke derajat otomatis bisa ngosot dosa. Matengki ke derajat sambil ngosot dosa. Nomor situng isbaghul wudu' alal makarih. Wudu'un epas sampurna. Lah ni kan utua ki cek seeko ca amalan panika beni malolo bacaan. Kiai abdina nyona amalan. Katipun apa cara na anak mak le toro ocak kajen kula. Engki ngeloku kan toh. Ni kata ning toles nika. Kau lu ngojaan nih coba. Ni kata ning toles. Siapa lah nika pas sampean? Engki. Kengai hi engki. Belei patepak pas pamonduk. Wah. Amalan, engki gini ka amalan gini ka. Belei cek buambu pamonduk. Mari monduk belei boleh. Pakun tak kenceng bian malan pamonduk dua gini. Cara na andi anak toro ocak. Tepak ke hukum, belei pas pamonduk. Kini ke amalan gini ke pak. Saya kocak amalan ni ke beni melolomuk kemu. Ya ni. Amalan sebisa matengki ke derajat ben sebisa ngosot dosa. Nomor situng wudu ni pas sampurna. Wudu ni pas sampurna. Kau lo ngocaan paling sakoniin wudu si sampurna nikah anggotanya ikosot. Yosoen, kini ka paling sakoni kini ka pak. Mun beda orang awudu pun tak kelar ngosot anggota na belekan na kini ka berarti cuba wudun kini ka. Sebab mungkin tak musim tan bon. Ngosot anggota ni ka tak musim tan. Ada mungkin ni ka main kelatengan berapa. Yo di peta bermengkantoi geleteng ni di bawah bangak ni kai. Pakili sajang kencang. Mon saya wudu ni jombon ni kah, mon ngangkui jedeng abak, ura main cangrepan, ba cangrep ka dulu, ba pentol gubuk sentak bah. Paling sakoni noreng awudu panika, se yang kebagus ekosot. Mon pon tak ekosot lekan nadin sambian bendin kaula panika, maka berarti wudu tak bagus. Cuba bahkan cek saking ajunan panika kaburu nengi kanto ampun akamat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah kaula ben sampean ki awudu nengi kasa cek jeng lancang wudun tau saki amur kemur tau saki nyergu aing tau sa telo kali kalak jipu malolo keng situng cek kelopae napa gini kosot osoe anggotana gini kapakun cek dina gini ka. Ini ka para tade bo noreng ngosot anggota ni ka kong langkong sokoh. Ika mo beda mungkin ni ka orang ngosot sokoh. Cek tade.
Pira amin genjeun kok se kanan genjeng nganggo se kacir ieu nyek nganggo saka se kanan. Mila namun ning Arab nih kakak benyaan kaula malah hampir setiap tempat awudu menikah sama ning kaula ning negara-negara Arab menikah. Beda tempat ketujuh malah kaula apangki nikah. Ning setong daerah ning Palestina beda juga ning Jordan. Can kula gini ke tempat wudu sudah tidak layak. Ampun diri kotor ben rombuna tapi cet pakun beda kenangan ketujuhna Pak mana bisa negara-negara Arab nih. Karena kebiasaan lah kare kosot nih. Nih kanto nikah. Kibuni perak nih kanto kapi rata-rata nang Indonesia nih kabila tempat wudu tak ada ketujuhna. Saya beda kolam. Tak salah, mun kolam saya luar ni kini ke diniatkan makle saya dalam tak kotor. Beni keng yo buna cuko. Kau le setuju ni ka? Saking ngki beni ko tu bede ko tujun ni kan tonton. Mari ngakui kesadaran pribadi, Pak. Paling punten kosot. Anggota ni ka, paling punten kosot. Tante cek kau leben sampean wudu ni ke fokus kosot. Rasulullah bermajarana ajunan oning cek ni ka umat ajunan cek ni ka beni kan olong polong pagi ni hari kiamat. Kan umat ajunan itu tolong ngaben ajunan Rasulullah ni redaksi nagulen ni kan umat ajunan itu tolong ngapaki ni akhirat. Berema ajunan bisa tengen cek ni ka umat ajunan cek ni ka beni umat ajunan. Pada ben andi ceren jan Rasulullah. Ceren celeng kagapi pah perak din ben ke tibi. Ceren ben ri ya. Muanah tanang ngaben soko na paspote silain celeng kagapi rakira ben tengen na kejere na ben di tengen mun silain celeng kagapi dia ngajiri tang umat lagu na sadu malam ghurran muhajjalin lam pada wudun jire terak lagu na sadu malam tapi saya gosot mun berak saya pes ki pesaki kura ki make terak pada ben 5 watan Pak. Cik perak ngosot dah. Perak ngosot dah. Kadang entar ke masjid. Pun Jumat gerua. Pakun ben ketle kita sabun bede ni kanton ni. Can kula mi perak sekalian ke Jumat se bede lam pada sabun. Betina saben Jumat cit bede lam pada sabun. Ni kan berarti tak temani kosot sekali. Cik saking temani kosot ngak ni kelekan. Saben nak wudu kosot ngak. Kau tu nak tak ada ke ni kan? Moning idhisaan ni kadang entar ke Jumatan ki norok benderemi negru ki ni tombet-tombet. Berem mak tagar norok benderemian norok ke masjid. Ceperak ngosot dah Pak. Mun sokona been geriki jadi ya soe soroi jan Kanjeng Nabi cek saking ni redaksi ni. Mun beda orang sokona jire iroi soroi ilat selati gerikin soko iroi soroi ngangkui tanang ibirse bila wudu tak kira sedih ngapoin neraka laguna sadu malam jan Kanjeng Nabi. Cere ngabirse na din tibi Pak. Nika kan din tibi nika, beten din tibi nika. Benian dinoreng. Tak kaya bergadin tibi belekan ni kepada remah. Napa boleh pas doa rek marena wudu ki masa doa rek marena wudu ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah paling gampang ini
Redaksi hadis asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mun bade orang awudu pas sampurna wudu enjan Rasulullah. Pas mari awudu jadi maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah paling kempang. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nikah hadis Muslim nikah. Napa dia bunuh Gusti Kanjeng Nabi? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Bengah swarga si bebelu buka kepiban Gusti Allah. Yadkhulu min ayyiha syaa. Masuk kata beng swarga li bedi maboi diri si bebelu jadi ya tore. Mun beda orang awudu, mari awudu pas maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi langsung ben Allah beng la beng swarga buka bebelu beng la beng si bebelu buka kapi. Ayo masuk ke swarga li bedi maboi ben ya tore cek saking ngene. Awudu perak silasen ka perak maca asyhadu an la ilaha illallah. Nang riwayat Abu Dawud beda tambahna Turmudi. Riwayat Imam Tirmizi tambah Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Mun pon tak apal asyahadat riwayat Muslim. Mari awudu asyahadat. Maksudnya ni bila mari awudu nengi di luar na jeding, cek baca nengi ilum jeding. Cek berak maca syahadat. Keng kadung cek cereken kau ben sambian. Cereken si taning belang. Momos. Ilajan Kanjeng Nabi baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Keng tak tuman depak tan 33. Negu ke tasbih. Keng tak kalakkeun sebeui mun meler. Padahal ni kan langsung dari Kanjeng Nabi ni kan. Beni berak sambian, maki kau le tak ada pagi telok tan. Napa boleh perpan keburu. Subhanallah bila meler, subhanallah karatap tetelok norok. Subhanallah karatap lelema norok. Ada oleh sesangak le depak boleh kadegan-degan ni tasbih. Dari saking momos males aku leuweun sampean maneh. Padahal Pak cek saking kalakkeun sebaik-sebaik subhanallah 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 genaan kagapi deki tak ada Pak 2 menit Pak. Telok. Kena 100 kalaban la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kabingke. Kalakkeun sedetik setong pe. Ongku 100 detik. 2 menit ni ke 120 detik. Mun kalakkeun sedetik ni ka Pak, perak 100 detik. Subhanallah. 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 Tak ada Pak 2 menit. Keng kau leuweun sampean momos. Nah, kadang tak wirid leken assalamualaikum masang selebar pas mangkat. Sapa beui rutin jadi ai baca jan Kanjeng Nabi saben mari salat 33. Jadi make tusana mithla zabadil bahri make ben pado ben kapon tase itu saboro ben Allah jadi tusana. Keng tak toman gena dan make gena bacaanna tak itu mujuk macam apa. Semua agruang, pada benyaruan. Mon pada benyaruan, mi pada benwang guang ruan. Seberak majak lagi. Ki kaula na beni sambian malolo, maki kaula, ki juga. Sajian Mbah Imam beklere pamajana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang setan doa kotok. Sila cerai ceramah aki laku. Mun ngimami suruh je bidabit kok.
Titi niat gulu ben sampean secocok imam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung doa apa? Ya Allah, doa na pada ben siberi persis bah. Al-Fatihah. Ngocak bagian mak mau nika. Sip mun ngak dia baca. Pun pada keburu. Isoro minta tanda. Isoro minta pak. Benih isoro. Saking suruh aku bayi tibi suara kene suruh minta tanda. Engki kau leben sambian, tak usah tahu reng. Wa kasratul khuta ilal masajid, ben banyak langkah menuju masjid. Acelen, andi makna apa peceng cek selesah mun beda urusan ben masjid. Karena bila urusan ben masjid biasanya perkara kebagusan. Tak masuk gini ngaji 3 hari pernikah. Kong langkong salat jamaah ke masjid. Iki. Milan aja aku boy alasan. Kau leben sampean ni kamale tak aku boy alasan. Sering kau le jauh dari masjid. Ini kan kau boleh ada kan Kanjeng Nabi. Oh banyak langkah menuju masjid. Maka berarti sajian jauh, sajian banyak kan cerita, sajian banyak. Beda masyarakatnya mana Bani Salimah. Mana Kanjeng Nabi ini kan niat combok niat dia ke pinggir masjid. Duk kok mak ngiding kafir cek Bani Salimah jangan ngalia ke pinggir masjid. Beda apa saking mak ngalia mak semak ke masjid. Kian Rasulullah mak le tak jauh, mak le nyaman. Seong ke masjid mak le nyaman. Seni kabah ngot. Debuna Kanjeng Nabi satinte ke soko na beun jere bedere kenenna. Mun niat tak karena tero ibadah. Sehingga mun niat karena Allah, cek reng si tak karena Allah ni ke Pak. Si males soka abe mun tak karena Allah. Napa boleh keng karena tak todus kata tangke keng tak nyaman kamat tua ani kau gun orang muncul pon karena Allah malah kadang kerintar kasihan gue nih kau hak nih kau udah pertanyaan kau lagi ay biasa makmum ke masjid jami orang kolor nih kak makmum ke masjid jami tapi benih sampean tak hadir nih kesehatannya nih kak kau lah ke masjid jami wah ceng masjid beda sih sama laker beda sama anu lagi lebih khosok ke masjid jami cek yang karena alasan cek kau le nih kak boleh cak pun sajian jauh nih kak sajian benih nggak rupa sih maksud pak mujud masjid beda sih kak bolong intari sih sama saya maksud benih kutunya rese jauh nah ini kak bisa jadi orang Sumenep nih kak bojong ke Pamekasan orang Pamekasan apa bojong ke Sumenep saya maksud benih memelarat abe benih jadi orang yang ke masjid ni sesuai kalau ben usaha nah sejauh ganjar ni balain ben Allah cek kebaik alasan cek reng kok jauh dari masjid cek saya jauhan saya butuh lebih banyak usaha ganjarnya lebih banyak beni valor sambian ni kak beri di luar masjid pahaleng-leng motor ke di beureun lagi on puru ongke diri di timur beni ngak kerua milana orang mun pon tak karena Allah nih kadang pertanyaan ini beni mun numpak sepeda motor saya kena banyak aneh berarti anak apa ambian pak masa ere kena benyan lirban tina naga kan urusan Allah gini kah urusan Allah kena saya penting ke masjid le beda orang sejat ongkuan ke masjid beda saya tak pati ongkuan ke masjid kau boleh sering ngojaan nih kah beda si orang ongku bila bodoh parlo nih masjid ane kasih lapis se oke ora oke ni kau orang ongkuan nih kah terop ben pangkung tanggung nang kok silasa nih kau orang ki pakun mana kah pak ki matuk terop ki ini ki itu apa segala macam ni kau orang ongkuan nih kah pese pakai luar ora pakai luar
Kiba do orang dia namun bola na geng tak magelor bese magelor orang malolo. Ayo, kita tengah masjid dah. Yalli apa? Pokok cak minta bese, kok mon bese nyono seboro. Kok tandi sekali mon bese aja. Kayak mon bera ora tahu tang je. Ayo ipe kula dek makembula masjid dah. Misalnya, i orang dia nih. Beda sih tak pati orang, Pak. Mun beda kegiatan apa-apa nih masjid sila tak bese tak mau keluar, ora tak mau keluar. Beda na berak toju entar datang ngampong ke kopi tonui kon. Pahlaknya laki beda. Hari ya tero kurang ka anu, gusit lamare barantau ah. Kini ka bani orang ini Pak. Rombu ini ka, rombu. Tapi cetlak arep pakun beda orang tiga-tiga ini ka pakun beda. Kau kon mau urusan masjid pastore lah cuy. Boleh sebisa matengki intidharus salah ba'da salah. Andi makna solat tu tak tu man tak ke masjid. Wah gini kau orang cetengki ongku bang kata gini. Malarat Pak, depak ke masjid ni ke malarat. Kau dah bolong jompok ben masjid. Asaman gula Pak ke masjid penting ben sampean. Ongku ni kah? Sampean ni kan makin mak semak imu ajalan dia. Kau lah ongku tak usah ajalan tan. Sejan kula kok kula tetandung tak berengkak depak kula ke masjid. Mak tak niat kula. Keng napa pas beje ke masjid terus enten. Setan ni kadang nemu bae iki. Ajan 2 hari saya bongkor ku tak pati sehat ni beten ni tak pati sehat. Iki duri kulakku. Tak neng sekali gerak teker depak ka sampang. Depak ka manyam. Robetal. Betul tak pati sehat pun. Tak nuruk kompol gulu puntan. Nengilum mobil. Wengireng ke begina anu gak ditu ampun ADR kan tu selen. Tiga gulu tak. Melekok nih dilum. Tapi depak ka robetal. Depan kecompok malam tak kira pokol 1:30 juga. Wah, adan wah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rezeki bini bah, adan boh. Dateng setan wah boleh. La ben peten tak peti nyaman je. Sila beri ben dateng kalau 1:30 malam. Paksa ah. Hari mari subuh ketap kian mah. Mari ketap ki mang kada boleh ben koncengan dia. La je paksa ki. Nani kani serebeten nah. Ni serebeten reta masuk ibadah jangan setan. Lah ben tak pati sehat je. Lah beten ben parapan tak anu je tak normal beten. Jangan pikir. Mak pelur setia seingat je beten tak pati sehat. Cereng wak karo betal depak. Mak tak simang kada karo betal roki ngeje tak pati sehat. Cereng tak butuh mau di mobil kan. Tak butuh mau di mobil, Pak. Dari Labang ke Labang na masjid ni ka. Keringal tok kau boleh berak. Ongku tak butuh mau di mobil dan. Tapi mana apa mak cik beren saya ke masjid. Lakar. Wah. Mon konjongan buat ke sampang. Ada. Tak berat sekali. Keng ke masjid ni ka. Saya berdiri dengan adan Roma. Ibu betor. Bodoh boy alasan kok ini kok itu. Napa macam-macam. Tertelok apa nih? Nomor situng wudu. Wudu npa bagus. Wudu si bagus. Kosot. Beni pas ke pasaki. Tapi kan asa geng coba. Asa geng coba. Jadi ambui cak mencang repan. Cak mencang repan si amin pas ke pesan bila ke kopeng main tap ko tapen ambui. Patepak kosot wasakhin tahta dhafrin sehingga kotoran si badan ibu benar kokoh. Rasulullah langsung gini si negur. Tina tak usah kekek mangken, bila depak ke jompok. Namanya kekek sama mangken. Nas teteh gini. Cek saking asapun wudu gini kayak tengku mak nika. Ongku tak kira. Duh insyaallah ngiran. Keng pun momos ongku lu kan sampean. Padahal suarga ni pemuda ongku pun ben Allah. Ngireng, tikel
Maki tak setuju na amalan kok ini amalaki napa saja. Tak usah. Ini gini kepi. Tetelok nih kah. Amalan paling ngetop nih. Nomor situng wudu bagus. Nomor 2 ke masjid pabeceng. Nomor 3 salat selima waktu nak ke masjid. Mari gini kapon. Tino makita tak kerang amalaki ini itu napa sila. Tetelok nih kah amalan sing ngetop nih kah. Malarat nih kah, tak setuju na orang bisa ngamalaki ini kah. Mun berak solawat naria Pak Ibu 440 Pak. Oh gampang ini kah. Mun berak istighfar 300.000 gampang. Ayat kursi selekor ribu gampang. Nih ke wudu pun ke masjid nih kasih paling melarat amalan nih kah Pak. Nih ke paling melarat nih kah. Berak ni sampai ongku nyon seporo beni kau le nyale nih kah. Mun berak awirit mau buat tasbih. Oh biasa. Seluar biasa nih kah, awudu, bagus, pas ke masjid, kini amalan, saya tak setuju na orang kelar ngamalaki. Kaca orang sejat ongku etak diri bagus akhirat dan Allah, puru kelar ngamalaki. Manter kau leben ajunan, pareng nabi bisa ngamalaki waneka. Saka ditong manter papangkin berpangkian sebagai datang galaban sampurna, dan gulanya on eti adi minan, sebab isa bek malam nih joko. Saja kita ada naba gak dito tak tuli mari pengajian Quran manika Pak. Berai kata lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.